یہ دلوں میں بات تھی کہ ہم ایک مختلف قوم ہیں ہندو قوم کے مقابلے میں، وہ بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح موجود ہے، وہ پاکستان میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ کیا ایسے کوئی فریم ورک بنا سکتے ہیں جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے کسی جوائنٹ ملٹری فریم ورک پہ ہم کام کر سکیں جس سے ہمارے کامن دشمن جو انڈیا ہے ان کو ہم ٹیکل کر سکیں؟ کہ ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اکنامکلی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ملیٹریلی بھی قریب آئیں گے۔ اور پھر جو پاکستان کی یہ مووز ہیں آپ نے حال ہی میں دیکھی ہیں کہ ترکی کی طرف، ایران کی طرف، سینٹرل ایشیا کی طرف، آذربائیجان، تو یہ بہت سوٹ کرتا ہے ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ ہم اس طریقے سے اتنے بڑے بلاک کا حصہ بن سکیں گے، وہ اگر ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ہم اگر ان کی طرف جائیں گے، اور جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے وہ درمیان میں سینڈوچ ہو جائے گا۔ শুভ সন্ধ্যা সম্মানিত দর্শক, WNN জিওপলিটিক্সের বিশেষ এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম। আমি সাথে আছি নিগার দিল নাহার এবং আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাঈম খালিদ লোধি, একজন কৌশলগত চিন্তাবিদ এবং পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব। দক্ষিণ এশিয়া যখন ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে তখন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয়ের জন্য একটি সাধারণ উদ্বেগ হলো ভারতের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি, তা আন্তঃসীমান্ত জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হোক বা কৌশলগত অস্থিতিশীলতার প্রচেষ্টার মাধ্যমে হোক। আজ আমরা সাহসী পদক্ষেপ এবং কৌশলগত পরিকল্পনার কথা জানব যে এই দুটি দেশ তাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণ হুমকি মোকাবেলায় কিভাবে ঐক্য খুঁজে পেতে পারে। सर, सबसे पहले तो मैं आपको जो क्वेश्चन करना चाह रही हूँ वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात एक जैसे हैं। जैसे कि हमारी जो दरिया का पानी है ये इंडिया से बहता है, तो इंडिया क्या करते हैं हर टाइम उनके मर्जी के मुताबिक जब उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता वो पानी छोड़ देते हैं हमारे मुल्क में, और जब पानी का हमें ज़रूरत होता है तब वो पानी रोक देता है। तो ऐसे हालत में एग्रीकल्चर से लेके लोगों को बहुत नुकसानात हो रहे हैं। तो इस हालत में हम दोनों कंट्री मिल के क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम इंडिया को ऐसे काम करने से रोक सके? یہ جو آپ نے بات کی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں اس میں چین کو بھی شامل کروں گا، کیونکہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے ابھی صرف بھارت، پاکستان اور کشمیریوں کا مسئلہ نہیں رہا، چین بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہو گیا ہے، اور جب پانی شامل کرتے ہیں تو جیسے ہم بنگلہ دیش کی بات کریں گے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کا جیسے معاملہ ہے پانی کا، اس طریقے سے ادھر چین اور ان کا ہے، تو یہ اگر ہم مل کر مربوط اپنی پالیسی بنائیں اور مربوط اپنی اسٹریٹجی بنائیں تو اس کے بہت روشن امکانات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری معاونت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے سب کانٹیننٹ کی، وہ بالکل اپنی جگہ مستحکم ہے اور قائم ہے۔ وہ صرف جو ہمارا ایک پولیٹیکل نظام تھا جس میں ہم دو اتنے دور جو ٹکڑے تھے ایک ہی ملک کے، ان کو ہم کسی ایسے یونیفائڈ نظام میں پرونا چاہ رہے تھے، وہ شاید ایک ناکام پولیٹیکل نظام تھا۔ لیکن جو یہ دلوں میں بات تھی کہ ہم ایک مختلف قوم ہیں ہندو قوم کے مقابلے میں، وہ بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح موجود ہے، وہ پاکستان میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ لہذا ہمارے آپس میں کوآپریٹ کرنے کے، کوآرڈینیٹ کرنے کے، اسٹریٹجی میں، ملٹری اسٹریٹجی میں، اکانومی میں، پولیٹیکل لیول پر، انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت زیادہ امکانات ہیں، اور میرا خیال ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کر ایسا ہی ہوگا۔ سر، آپ نے بہت اچھے سے سارا کچھ ایکسپلین کیا ہے، تو میں دوسرا سوال یہ آپ کو کرنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، ماضی میں نا بنگلہ دیش کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس رہا انڈیا کا، اور تب سے جب سے ہم 50 ایئرس میں انڈیا نے کبھی پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھا تعلقات بننے ہی نہیں دیا۔ ابھی انڈیا کیا کر رہے؟ پاکستان کو صرف آئسولیٹ کر رہے، بنگلہ دیش کو ویک کرنے کی کوشش کر رہے، بنگلہ دیش کو اٹیک کرنے کے پلان کر رہے۔ تو اس حالت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کیسے کام کر سکتے ہیں ایک ساتھ مل کے؟ جی، اس کا ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ اثر رسوخ کسی ملک میں پیدا کرتے ہیں نا، تو جس رویے سے آپ وہ اثر رسوخ پیدا کرتے ہیں اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان نے بنگلہ دیش کے اوپر اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا، وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بڑا چودھری روب سے کسی کو دبانا چاہتا ہے، ایسا تھا۔ وہ بار بار ان پر احسان جتاتے تھے کہ ہم نے آپ کو آزادی دلوائی ہے، وہ مانتے تھے کہ ہم نے یہ سارا قتل و غارت میں یہاں سے بھگایا ہے اس وقت کے مغربی پاکستان کے لوگوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آ رہی تھیں کہ یہ تو ایک زبردستی کا وہ معاملہ ہے۔ تو اسی کا ریئیکشن یہ ہوا ہے جو کچھ ابھی آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے، تو اثر رسوخ تو وہ نیگیٹو ثابت ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ابھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ہم نے سبق ہمیں ادھر بھی دیکھنا چاہیے افغانستان کی طرف بھی، کہ جب بھی آپ کسی ملک کے ساتھ بات چیت کریں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اور ملک سمجھیں، اور اس طریقے سے ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش نہ کریں کہ جیسے وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ برابر کے بھائی ہیں،
और वो अपने ख़ारजा पॉलिसी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखने का उनका अपना पूरा हक़ है, लेकिन आप अपने ऑफ़र्स दें, क्योंकि ये ले और दे का मामला होता है, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला होता है। तो मेरा ख़्याल है अगर हम अच्छे तरीके से अपने फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू ये चलाएँ मामलात बांग्लादेश में, तो हमारा असर रसूख नहीं होगा, हमारी दोस्ती होगी इंशाल्लाह, और वो बड़ी मजबूत होगी क्योंकि उसकी बुनियादें मजबूत हैं, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में आपको बताया। ओके सर, मैं आखिरी आपको एक सवाल करना चाहती हूँ। ऐसे तो इंडिया और पाकिस्तान का बहुत सारे चीज़ें हैं, जंग हो रहे, बहुत कुछ हो रहे, बांग्लादेश भी एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो क्या ऐसे कोई फ्रेमवर्क बना सकते हैं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसी जॉइंट मिलिट्री फ्रेमवर्क पे हम काम कर सके, जिससे हमारे कॉमन दुश्मन जो इंडिया है उनको हम टैकल कर सकें? देखें, बात ये है कि ये जो आप सही कह रहे हैं कि तमाम दुनिया में ये रिवाज है कि खित्ते जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और अगर कोई कॉमन दुश्मन हो तो फिर उसके ख़िलाफ़ अपनी स्ट्रेटजी भी बनाते हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो कुदरती तौर पे भाई हैं, इसमें बहनें भी आप शामिल करें, तो ये तो हम खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ना सिर्फ ये कि हम पॉलिटिकली एक दूसरे के करीब आएंगे, इकनॉमिकली एक दूसरे के करीब आएंगे, मिलिटरीली भी करीब आएंगे। और फिर जो पाकिस्तान की ये मूव्स हैं आपने हाल ही में देखी हैं कि तुर्की की तरफ, ईरान की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, अज़रबैजान, तो ये बहुत सूट करता है हमारे बांग्लादेशी भाइयों को, बहनों को, कि हम इस तरीके से इतने बड़े ब्लॉक का हिस्सा बन सकेंगे, वो अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हम अगर उनकी तरफ जाएंगे, और जो हमारा मुश्तरका दुश्मन है वो दरमियान में सैंडविच हो जाएगा। तो मेरा ख्याल इसके बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसको तरीके से आगे बढ़ाना होगा। जैसे मैंने कहा कि सबको, वो एक किसी शायर ने कहा था कि अज़ीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो बस इतना ना चाहें एक दूसरे को कि एक दूसरे का दम निकाल दें, बस अच्छा कोऑपरेट करें, अच्छा कोऑर्डिनेट करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। জেনারেল লোধিয়া, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বিষয়গুলিতে আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। দক্ষিণ এশিয়া যখন একটি জটিল ভূ রাজনৈতিক ভবিষ্যতের মুখোমুখি, তখন প্রতিবেশীদের মধ্যে ঐক্য, কৌশলগত দূরদর্শিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার আশা কেবল কাম্যই নয় বরং প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এখন। আশা করি আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।